That portion was brought to you by Centrum Silver Advance para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan para sa edad 50 pataas. Take Centrum Silver Advance every day. Life Extension Vitamin D3. Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng life extension. D3, 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Na-double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Nakakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag og basta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ko si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.